Ano yan, tito? Ginano ka niya? Okay na, video na. Naman ano? Anong kalain sa video? Ayan. Dora Bislikod ya? Oh, grabe ka, way tawagin na traderan niya. Harap-harapan ko yung magbira. Duway lang. Simple lang, sikad lang sang sikad oh. So, ara no, 29 hours na kami gabay ko. Na, puta, may fighter jet. Hay polite man saya. Gaya pa excuse man saya, tet. Naman basulon mo saya. May tani kung may ka pa excuse. Pero namin na ano sa'yo, no? Diri-diritso. Considering nga dugi-dugay, way kabay ka. Doon mga 2 weeks na sa way kabay mo. Ha? Why? Ano to? O imo bimpo. Imo to bimpo. Imo bimpo tet na lagbong. Kaga pa excuse saya. So hindi saya bastos. Na may motor. Meg. Dilap-dilap ka sa itlog ni tatay mo ah. Kita ko ah. Grabe oh, puta. Nice. Tagi dyan. Naman. May lamok. May lamok. Oh, ayog. Tato ka na pro. May gamay na lang oh. Oh my God, may na lang po. Na ano man. Uy!